बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 की फिजिक्स है, न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर बच्चों 14 सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसके एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज। आइए जरा बच्चों आगाज करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज आपके पास है, व्हाइल डिटरमाइनिंग द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वी कीप द एम्पलीट्यूड। चार ऑप्शन है बच्चों, लार्ज, स्मॉल, मैक्सिमम, जीरो। मतलब जब आपने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना होता है तो आप एम्पलीट्यूड को क्या रखते हैं, लार्ज, स्मॉल, जीरो, या चौथा ऑप्शन क्या है, मैक्सिमम। बच्चों देखें, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसका फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। अब आप यहां से देख सकते हैं वैसे ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेंथ और जी पे कर रहा है, लेकिन जब आप एम्पलीट्यूड ज्यादा कर देते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको डिस्टर्ब कर सकती है और मामलात हो सकते हैं। तो इसलिए ये फार्मूला ज्यादा इफेक्टिव तब होता है जब आप एम्पलीट्यूड क्या रखते हैं, स्मॉल रखते हैं। तो इसका ऑप्शन बच्चों आपने याद रख लेना, टिक कर लेना है, बी ऑप्शन, स्मॉल एम्पलीट्यूड आप रखेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आए, 14.2। In simple harmonic motion, the acceleration of body is zero when acceleration zero कब होगा। बच्चों देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान आपके पास है ये एक रिलेशन, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का पढ़ा है, यहां पे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a या a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये फार्मूला बच्चों माइनस आता है साथ। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव सिर्फ इनकी डायरेक्शन को शो करता है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। मतलब अगर आपके पास ये मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम x 0 तो a भी क्या होगा, 0। तो बच्चों आपको जवाब मिल गया। इसका जवाब क्या आएगा, जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, बी ऑप्शन, तो आपके पास एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये था दूसरा एमसीक्यू। तीसरे पे आए, इफ ए टनल इज बोर्ड थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ, आप सेंटर ऑफ अर्थ से एक टनल बनाएं, एक टनल बोर करें, एंड स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू इट, और एक स्टोन इसमें आप क्या करें, फेंकें, तो उसकी मोशन कैसी होगी। बच्चों सपोज ये आपकी अर्थ है, आप इसमें क्या करते हैं, एक टनल खोद देते हैं और इसमें एक पत्थर फेंकते हैं, आपको मोशन क्या कैसे, स्टोन विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। तो इस स्टोन की मोशन सेंटर पे आके रुक नहीं जाएगी, बल्कि क्या रहेगी बच्चों, आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन जारी और सारी रहेगी। तो ये था तीसरा एमसीक्यू। चौथे पे आ जाए बच्चों, 14.4। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स हैज जीरो वैल्यू एट एक्सट्रीम पोजीशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों कौन से वेरिएबल की वेलोसिटी जीरो होगी। देखें, सपोज आपके पास एक सिंपल पेंडुलम ही है, ये सिंपल पेंडुलम है, अब ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां पे इधर भी इसकी एक्सट्रीम है और ये इसकी क्या है, मीन। जब हम इसको यहां पे लेके जाते हैं, यहां पे इसमें एनर्जी स्टोर होती है पोटेंशियल, मैक्सिमम काइनेटिक जीरो होती है। ये यहां से छोड़ते हैं, ये मीन पे आता है, फिर इधर आता है, यहां पे आके रुकता है। जब रुक गया तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी, 0। फिर ये इधर जाएगा, इधर, फिर यहां पे रुकेगा तो ये इसकी क्या हो जाएगी, 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे बच्चों स्पीड क्या हुआ करेगी, 0 हुआ करेगी। ये था कौन सा एमसीक्यू, फोर्थ एमसीक्यू। फिफ्थ पे आ जाएं, आपके पास फिफ्थ एमसीक्यू है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। बड़ा आसान है बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, सी ऑप्शन आपके पास आ गया करेक्ट। 14.5 भी डन हो गया। 14.6 की तरफ आए, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द मीन पोजीशन। देखें, ये मैं आपको बता चुका हूं, एक्सट्रीम पे 0 है तो ये आनी किधर है, एक्सट्रीम पे, यहां पे आके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम, और फिर आगे ऐसे जाते जाते स्लो, और फिर यहां पे क्या हो जाती है, 0। तो बच्चों 6 का ऑप्शन क्या होगा, मीन पे क्या होती है, ये मैक्सिमम होती है। तो 6 भी हो गया आपके पास। 7, ये चाइल्ड स्विंगिंग ऑन दी स्विंग, एक पिंग के ऊपर एक बच्चा बैठा है बच्चों, और झूला ले रहा है सिटिंग पोजीशन में।
پھر وہ کیا کہتا ہے اسٹینڈز اپ، کھڑا ہو جاتا ہے. دین ٹائم پیریڈ آف دی سوئنگ ول بی، اس کا ٹائم پیریڈ بچوں کیا ہوگا. آپ اس سوئنگ کو موشن کو اس طرح ہو رہی ہے تو آپ اس کو پینڈولم کی موشن سمجھیں. پینڈولم کا ٹائم پیریڈ ڈیپینڈ کرتا ہے لینتھ اور جی پہ. اب بچوں پہلے بچہ بیٹھا ہوا ہے تو سپوز کہہ لیں جی کہ اس کا یہ بچہ ہی ہے یہاں پہ، اس طرح کی پینگ سمجھ لیں ہے. ابھی اس کی لینتھ افیکٹو یہ ہے، لینتھ زیادہ، لینتھ بڑھے گی تو ٹائم پیریڈ کیا ہوگا زیادہ. جب بچہ کھڑا ہو گیا، یہ پینڈولم سمجھے یہاں تک آ گیا. اب اس کی افیکٹو لینتھ جو ہے وہ کیا رہ جاتی ہے کم، مطلب لینتھ چھوٹ ہو گئی. کیسے افیکٹو لینتھ کیا ہوتی ہے، مطلب یہاں سے لے کے اس کے سینٹر آف میس تک، پہلے سینٹر آف میس نیچے تھا، اب وہ بندہ کھڑا ہو گیا، بچہ کھڑا ہو گیا تو سینٹر آف میس بھی اوپر چلا گیا ہے. تو سینٹر آف میس سے ہم لینتھ لیتے ہیں تو یہاں تک لینتھ اب کیا ہوگی بچوں کم. لینتھ کم ہوگی تو ٹائم پیریڈ بھی کیا ہو جائے گا کم. تو 7 کا آپشن آپ کیا لگائیں گے، آپ کا ٹائم پیریڈ ول ڈیکریز. کس وجہ سے، ڈیو ٹو ڈیکریز ان، یہ آپ بچوں کو بتائیں، اگر کوئی ٹیچر دیکھ رہا ہے بچوں کو سمجھائے تو یہ بات لازمی بتائیے گا. ایکچوئل لینتھ والی ڈیکریز ڈیو ٹو ڈیکریز ان ایکچوئل لینتھ یا افیکٹو لینتھ. افیکٹو لینتھ میں ڈیکریز کی وجہ سے آپ کا ٹائم پیریڈ بھی کیا ہو جائے گا ڈیکریز ہو جائے گا. تو یہ تھا 14.7. 14.8 کی طرف آ جائیں. ٹوٹل انرجی آف دی پارٹیکل ایگزیکیوٹنگ سمپل ہارمونک موشن از پرپورشنل ٹو. بچوں انرجی آپ نے پڑھی ہے ٹوٹل ½ کے ایکس ناٹ کا اسکیئر، یہ ایمپلیٹیوڈ کا اسکیئر کے پرپورشنل ہے. تو اسکیئر آف دی ایمپلیٹیوڈ آف موشن اس کے یہ کیا ہوتی ہے ڈائریکٹلی پرپورشنل. اوکے جی 8 بھی ہو گیا. لاسٹ ایم سی کیو بچوں، پیریڈ آف اے سمپل پینڈولم انکریز ہاؤ مینی ٹائمز اف دی لینتھ ڈبل. یہ فارمولا ہے ٹی ڈیش آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے جب لینتھ کیا ہو گئی ہے 2L ہو گئی ہے اوور جی. اب یہ √2L علیحدہ سے نکال لیں، 2 پائی √L اوور جی، یہ کس کے برابر ہے ٹائم پیریڈ کے. تو بچوں √2T آپ کا ٹائم پیریڈ √2 ٹائمز کیا ہو جائے گا انکریز ہو جائے گا. تو یہ ہے 14.9. تو یہ تھے بچوں ایم سی کیوز. یہاں پہ ان کا سکرین شوٹ لے لیں، ان کی ایکسپلینیشن بھی آپ کو میں نے دے دی. امید ہے آپ کو ان کی سمجھ آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی چیپٹر کے شارٹ کوسچن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.